नमस्कार सांग मैंने आपण समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु आज गोटे भिन्न धरण कहानी शुणा। सत के लुचि रहीना कहीं कहानीर ना एमती देती कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु। सीबीआई मुख्य कार्यालय डायरेक्टर प्रांजल विश्वास का एक गुरुत्वपूर्ण मीटिंग चली। कक्ष मध्य पूरा पिंडर ऑफ साइलेंस एक गुरुत्वपूर्ण आलोचना चली। गला झाड़ी डायरेक्टर टिके व्यस्त हो कहले जनसाधारण निरापत्ता वर्तमान विपन्न। देश में नकली औषध और ड्रग कारबार सह नारी अपहरण पूरा दम रे चली। आमको यह विरुद्ध रे अभियान चलाइबाकू पड़िबो। एथिपाई समस्ते अलर्ट रहिबाकू अनुरोध। 24 घंटा सजग रहिबे। केतेबेले काहा उपरे गुरुत्वपूर्ण दायित्व पड़ी पारे। वर्तमान आपण माने जाई पारंती एक्सेप्ट सार्थक महापात्र। निजर नाम शुणी सार्थक निज आसन उठी छिड़ा होई गले। समस्तंक चक्षु केन्द्रीभूत होला तांको उपरे। किछि समय पर देखागला सार्थक आसी जिम को टेबुल सामने बसिछंती। वेलकम सार्थक, तुमे एठारे दायित्व नेबा संगे संगे तुमको एक गुरुत्वपूर्ण मिशन ने पठाया पई बाध्य होउची। मोर विश्वास तुमे एथिपाई सबुठारु उपयुक्त कैंडिडेट। प्रथम कथा हला ए मिशन ओडिशा पई आउ तुमे ओडिशार। द्वितीय रे तुमे तुम आईपीएस ट्रेनिंग समय लोकल पुलिस को अग्रवाल मर्डर केस रे सहाय्य करी जेपरी पर्दाफाश कल ताहा द्वारा तुम्हें बहुत हाइलाइटेड हो गल। तृतीय कथा हला तुम फादर तुमको यही मिशन नियुक्त करने को रेकमेंड कले। तुम फादर शुभम और मु एकाथर के आईपीएस पाइथिलु। से ओडिशा केडर रे पोस्टिंग हेले ओ मु बेंगल केडर पर मु सीबीआई रे जोग देली। ट्रेनिंग रे आमर बंधुता हला। तुमे तांको पुओ जानी मते बहुत खुशी लगिला। वर्तमान मूल कथा को आसीबा। ओडिशार ब्रह्मपुर एक बड़ सहर। सेठाले गोपाल कृष्ण पाणिग्राही जड़े जनाशुना शिल्पपति। तांकर एक औषध कारखाना अच्छी। नकली औषध कारबार तांको कंपानी संश्लिष्ट। गोपाल बाबू को पुलिस जेरा कर सारी। तत्सहित कंपानी मैनेजर और अन्य किछि कर्मचारी को मध्य जेरा सरी। मात्र फल किछि नहीं। हठात सार्थक पचारे लोकल पुलिस को आमे विश्वास को नहीं पारिबा कि? नोट एट ऑल। गोपाल बाबू को मंत्रिमंडल में बहुत प्रभाव अच्छी। सेही सीबीआई तदंत पई परामर्श देइछंती। ताहा पुनी गोपन रे। तांकर मैनेजर किछि कर्मचारी को ऊपर संदेह होउची। राज्य क्राइम विभाग मध्य मैनेजर बीरेन को संदेह घेर रखिछि। मात्र प्रमाण अभाव तांको अरेस्ट करि पारुनी। खाली सेतिक नुहे, सेठिकार कॉलेज पिला माने मध्य ड्रग्स एडिक्ट शिकार होउछंती। एणु सेठिकार प्रिंसिपल मध्य एहाकू गोपन रे अनुसंधान करबाकू ब्रह्मपुर एसपी को निवेदन करछंती। जदि गोपन रे तदंत हेबो ताहा किपरि करबाकू आपण स्थिर करिछंती पचारले सार्थक। तुमे से कॉलेज इंग्राजी पीजी रे जणे छात्र हिसाब रे पढ़िबाकू जिवो। तुम एडमिशन होई सारिछि। तुमे इंग्राजी प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होई आईपीएस संगे संगे पाइगल। एणु श्रेणी रे तुमको कोनोसी असुविधा हेबो नाही। एक कथा केवल प्रिंसिपल ब्रह्मपुर एसपी तुम बाबा तथा मुख्यमंत्री ओ मु जानिछे। हाँ, कॉलेज तुमे प्रिंसिपल का सह जोग दे पारिबो। तुमे जेपरी करबाकू कहिबो से सही प्रकार तुमको सहाय्य करिवे। मने रख, तुमे सेठारे सिद्धार्थ महापात्र रूपे परिचित हेबो। हाँ, आउ एक कथा, से कॉलेज गोपाल बाबू का झियो मधुमिता पाणिग्राही मध्य तुम सह पढ़िए बोली प्रिंसिपल मते मेसेज पठेइछंती। एहा परे एक मुद लफाफा सार्थक को देई कहले एथिरे मधुमितार फोन, मैनेजर बीरेन फोटो एवं आउ किछि कागज जहाँकि तुमको दरकार सब अच्छी। यहाँ पर आउ एक फाइल दे कहले एहाकू भल भाव स्टडी करिवो। मने रख, तुमे सेठारे सिद्धार्थ तुम पिता चेन्नई जणे बैंक अफसर। ऑल द बेस्ट कही एक प्लेन टिकेट दे कहले तुमे काली इवनिंग रे भुवनेश्वर जाउछ। मु ए कथा तुम बाबा ब्रह्मपुर एसपी ओ प्रिंसिपल को जणाई देबी। एक मोबाइल दे कहले एथिरे जो नंबर अच्छी से नंबर एथिरु फोन करिवो। आउ कहीं जानबे नहीं। ऑल द बेस्ट कही सार्थक को विदाय देले। डायरेक्टर ठारू विदाय नहीं क्वार्टर को जीवाकू बाहरी समय देखिले राति 10 बाजिबा उपरे। ऑफिस कैंटीन रात्रि भोजन शेष करी घर अभिमुखे चलिले। कैंपस भितर सार्थक को घर मिली। जॉइन हेबार 1 सप्ताह होइनी तांकू ए गुरु दायित्व मिलीगला। पुणी छात्र भली चलिबाकू पड़िबो। तेबे ए केस केउठारु आरंभ करिवे? इतिमध्य घरे पहुंची जाइछंती सार्थक। घरे सेमिति किछि आसबाबपत्र नहीं। आईपीएस पई सीधा ट्रेनिंग परे पोस्टिंग। जिनिस किणी घर सजाइबाकू मध्य समय नहीं तांका पाखरे। केवल गोटे डबल बेड,
ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳାଇ ନିଜ ଶରୀରଟିକୁ ବେଡ଼୍ରେ ଲୋଟାଇ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କିପରି କେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବାବା ଓ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ବହୁତ ଆଶା ସେ ଏ କେସ୍ ସମାଧାନ କରିବେ। ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅଟିଏ ଅଛି, କ'ଣ ତା'ର ନାଁଟା ତ? ଟିକେ ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ହଁ ମଧୁମିତା, ତାଙ୍କ ସହ ପିଜିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛି। ମଧୁମିତାକୁ ପଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ଥକ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଝିଅଟିଏ ସହଜରେ ପ୍ରେମ କରି ବସିବ। ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଫାଇଲ୍। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠି ଫାଇଲ୍ ଆଣି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୁଜରାଟ ପୋଲିସ ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିକ୍ରମ ନାମରେ ଏକ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଫେଲ୍ ହୋଇ ସୁରଟ ଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମର ଏକ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀ ବଉଳପଲ୍ଲୀ ଥିଲା ତା'ର ଗାଁ। ଗାଁରେ ତା'ର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ଗାଁର ଝିଅ ବୋହୂ ଆଉ ନିଜକୁ ନିରାପତ୍ତା ମଣିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପିତାମାତା ତାକୁ ତେଜ୍ୟପୁତ୍ର କରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସୁରଟ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ କିଛି କାମଧନ୍ଦା କଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ତା'ର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ଗୋଲାପ ସହ। ଗୋଲାପର ବୟସ 30 ସେପାଖେ। ତା'ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ସାନ। ଗୋଲାପ ସହ ଲିଭ୍ ଇନ୍ରେ ରହିଲା ସେ। ଗୋଲାପ ଏକ ବେଶ୍ୟା ଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଝିଅ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଏକ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ସେମାନେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ପୋଲିସ ରେଡ୍ କଲା। ବିକ୍ରମ ଖସି ଚାଲିଗଲା। ମାତ୍ର ଗୋଲାପକୁ ପୋଲିସ ଧରିନେଲେ। ଗୁଜରାଟ ପୋଲିସ ବିକ୍ରମକୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲା, ମାତ୍ର ପତ୍ତା ପାଇଲା ନାହିଁ ତା'ର। ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ ବିକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଛି। କାହିଁ ଏହି ବୀରେନ୍ ଅପରାଧୀ ବିକ୍ରମ ନୁହେଁ ତ? ଲଫାପାରୁ ଫଟୋ ବାହାର କରି ଦେଖିଲେ। ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ତଳର ଫଟୋ। ତା'ପର ଦିନ ଇଭିନିଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲି ଆସିଲା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବାବା ମାମାଙ୍କୁ ଦେଖିନି। ବାବା ଡିଜି ଅଛନ୍ତି। ଭାବିଲେ ଘରକୁ ଯାଇ ବାବା ମାମାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିବେ। ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ସାର୍ଙ୍କ ଉପଦେଶ। ଘରକୁ ନ ଯାଇ ବାବାଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିଦେଲେ ଯେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ରହି ସକାଳୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେ। ହୋଟେଲରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ବାବାଙ୍କ ମେସେଜ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ବାବା ମାମା ଦେଖିଛନ୍ତି। ମିଶନରେ ଶୀଘ୍ର କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ମେସେଜରେ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 17 ଆଲର୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ଏକ ଓଲା ବୁକ୍ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ ସାର୍ଥକ। ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ପରିଚାରକ ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ମେ ଆଇ କମ୍ ଇନ୍ ସାର୍? ୟେସ୍, ଗେଟ୍ ଇନ୍, କହିଲେ ପରିଚାଳକ। ସାର୍, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର। ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଖି କହିଲେ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ତୁମକୁ 17 ନମ୍ବର ରୁମ୍ ଆଲର୍ଟ ହୋଇଛି। କହି ଚାବି ଦେଇ କହିଲେ, 2 ଦିନ ବାହାରେ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। 2 ଦିନ ପରେ ମେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସାର୍ଥକ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ପିଅନ ରୁମ୍ ସଫା କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ସଫା କରିସାରି କହିଲା, ସାର୍, 2 ଦିନ ପରେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଇଦିନଠାରୁ ମେସ୍ ଚାଲିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ମେଟ୍ ଆସିଯିବେ। କହି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସାର୍ଥକ ଡାକିଲେ, ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣ। ଚପରାସି ବୁଲି ପଚାରିଲା, କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍ଥକ ତାକୁ ଏକ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଦେଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ନାମ କ'ଣ? ସାର୍, ପ୍ରଦୀପ। ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖାଇ ପଚାରିଲା, ସାର୍, ଏ କ'ଣ? ଏ ଟଙ୍କା ରଖ, ମୋ ପାଇଁ କଫି ଟିକେ ଆଣିଦିଅ। ହଁ ଶୁଣ, ପାଖରେ ମିଲ୍ସ ହୋଟେଲରୁ ମଧ୍ୟ ମିଲ୍ ଆଣିଦେବ। ପ୍ରଦୀପ ଖୁସି ହୋଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ସାର୍ଥକ ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରଦୀପକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ କଲେଜରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ କିଛି ମିଳିପାରିବ। ପ୍ରଦୀପ କଫି ଆଣି ଦେଇଛି। ଖୁଚୁରା ଟଙ୍କା ଦେବା ସମୟରେ ସାର୍ଥକ କହିଲେ, ସେ ଟଙ୍କା ତୁମେ ରଖ, ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋତେ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ପ୍ରଦୀପ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ସାର୍, ମିଲ୍ସ ରେଡ଼ି ହେଲେ ଆଣିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, କହିଲେ ସାର୍ଥକ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସାର୍ଥକଙ୍କ ରୁମ୍ମେଟ୍ ରାଜୀବ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ରାଜୀବଙ୍କୁ ଦେଖି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହିଲେ, ହାଏ, ଆଇ ଆମ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର। ରାଜୀବ ହାତ ମିଳେଇ କହିଲା, ରାଜୀବ ସାମନ୍ତରାୟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗଡ୍, ରୁମ୍ମେଟ୍ ମିଳିଗଲେ, ନଚେତ୍ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସାର୍ଥକ କହିଲେ, 2 ଦିନ ପରେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଦିନ ହିଁ ମେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ନିୟମ। ତେବେ ମଣିଷ ବିରକ୍ତିକର ପରିବେଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। 2 ଦିନ ପରେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି 2 ଦିନରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଓ ରାଜୀବ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜୀବ ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ ସିଧୁ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଜୀବକୁ ରାଜୁ ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ପୋଏଟ୍ରି କ୍ଲାସରେ ଡକ୍ଟର ଶର୍ମା ୱାର୍ଡସୱର୍ଥଙ୍କ ପ୍ରେଲୁଡ୍ ପଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରି ୱାର୍ଡସୱର୍ଥର ସାମୁଏଲ ଟେଲର କଲୋରିଞ୍ଜଙ୍କ କବିତା ଉପରେ ଏକ ଲେକ୍ଚର ଦେଇ କ୍ଲାସ୍ ସମାପ୍ତି କଲେ। ଏଥିରେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଡକ୍ଟର ଶର୍ମା ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ଡକ୍ଟର ଶର୍ମା ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଓ ଅନର୍ସରେ ରଖିଥିବା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଲେ। କ୍ଲାସ୍ ପରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟଏଲେଟ୍ରୁ ଆସୁଛି, ଗାର୍ଡେନରେ ଦେଖାହେବ କହି ଚାଲିଗଲେ।
ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟଏଲେଟ୍ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ସହ କିଛି କଥା ହେଲେ ଓ 2 ଦିନର ଘଟଣା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝାଇ ଗାର୍ଡେନକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ରାଜୀବ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସର ଏକ ଝିଅ ସହ କଥାରେ ମଜି ଯାଇଛି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏମାନେ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗଳା ଖଙ୍କାର ମାରି ନିଜ ଉପସ୍ଥିତି ଜଣାଇଲେ। ରାଜୁ ସେନ୍ସକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ପାଖରେ ସିଧୁ। ଆରେ ସିଧୁ, ଏ ଲୁସି। ଲୁସିକୁ ଦେଖାଇ କହିଲା। ଲୁସି ସେତେବେଳକୁ ଲାଜରେ ଝାଉଁଳି ଗଲାଣି। ତାହା ତ ଦେଖୁଛି ସେ। ତେବେ ଲୁସିଙ୍କ ସହ ହଠାତ୍ କିପରି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପରିଚୟ ହୋଇଗଲା, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଦୁହେଁ +2ରୁ ମିଶି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, କହିଲା ରାଜୀବ। ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଅନର୍ସ ନେଇଥିଲୁ। ତେବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଅନର୍ସ ରଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ। କଥା ବଦଳାଇ ଲୁସି କହିଲା, ସିଧୁ ଭାଇ, ତୁମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରାଜୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଗାଇଡ୍ ହେବ। ତୁମେ ଅନର୍ସରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲ କି ନା? ଆମ୍ଭେମାନେର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁମେ ତ ଦୁହେଁ। ଫେର୍ ଆମ୍ଭେମାନେର ଅର୍ଥ? ରାଜୀବ ଟିକିଏ ହାସ୍ୟର ଛୁଙ୍କ ଦେଇ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ କହିଲା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ନଟ୍ ସହ ଏକ ବୋର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ହେଇ ଦେଖ, କହି ମଧୁମିତାକୁ ଦେଖେଇ କହିଲା। ଆହା, କି ସଂଯୋଗ! ଚଣ୍ଡୀର 100 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ, କାହାର 100 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ, କହି ମଧୁମିତା ପହଞ୍ଚି ପଚାରିଲା। ନାଇଁ ମ, ଆମ ମିତା ଚଣ୍ଡୀର। ପୁଣି ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ମିତା ଚଣ୍ଡୀ ହେଲେ ଲୁସିର ରଣ କ'ଣ ଚଣ୍ଡୀ? କ'ଣ କହିଲ? କହି ଲୁସି ରାଜୀବର କାନଟା ମୋଡ଼ିଦେଲା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ହସି କହିଲେ, ଏଥର ରଣଚଣ୍ଡୀର ରଣ ହୁଙ୍କାର ଏ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖି ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ରାଜୁ ଭାଇ, ତୁ ଯାହା କହ। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ମାନେ ତୋର ଓ ଲୁସିର ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟ। ଲୁସି ଲାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଲା। ମିତା ଆଉ ଟିକିଏ ହସି କହିଲା, ସେ କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି। ରିଏଲି? ଦେଖ, ମୋ କଥା ଶତକଡ଼ା 100 ସତ। ତେବେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେବି। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ଦୁହିଁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଅଙ୍କଲ ଓ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସହ କଥା ପକାଇ ଏହା ଫଇସଲା କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଲୈଲା ମଜ୍ନୁ ପରସ୍ପର ମିଶିବେ, କହିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ମିତା ଲୁସିକୁ କହିଲା, ଦେଖ ଚଣ୍ଡୀ, ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଗଲା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ପୂରା ପକ୍କା। ତୁ ଚୁପ୍ ରହ ଚଣ୍ଡୀ, କୃତ୍ରିମ ରାଗି କହିଲା ଲୁସି। ସିଧୁ ଭାଇ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଗାଇଡ୍ କରିବେ ସେ। ଅନର୍ସ ସିନା ରଖିପାରିଲୁନି, ପିଜିରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କାହିଁକି? ମିତା କ'ଣ ଅନର୍ସ ରଖିଥିଲେ? ପଚାରିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ନାହିଁ, ସେ ଚଣ୍ଡୀ ସାଇକୋଲୋଜି ଅନର୍ସ ରଖିଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛି। ଏଠି ସାଇକୋଲୋଜି ପିଜି ନାହିଁ, ଏଣୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଲା। ତେବେ ଆମର ଘନିଷ୍ଠତା ଗଲା ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ତ ତୁ ଆମର ଗାଇଡ୍ ହୋଇ ଆମକୁ ପାଠ ବୁଝାଇବୁ, କହିଲା ରାଜୀବ। ଲୁସି ଓ ମିତା ତାଳି ମାରି କହିଲେ, ଠିକ୍ କଥା। ରାଜୀବ ଆଉ ଟିକେ ମଜାରେ କହିଲା, ହଁ, ଏଣିକି ଆମେ ଗୁରୁଦେବ ବୋଲି ସିଧୁକୁ ଡାକିବା, କାହିଁକି ସେ ଆମର ଟ୍ୟୁଟର ହେବ। ଲୁସି ହସି କହିଲା, ତୁମେ ଡାକ, ମୋ ପାଇଁ ସେ ମୋ ସିଧୁ ଭାଇ। ମିତା ହସି କହିଲା, ଏ ଚଣ୍ଡୀ, ଭାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୁଃଖ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ଭାଇ ମିଳିଗଲେ। ଆଗକୁ ରାକ୍ଷୀ ଆସୁଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହ। ଏମିତି ଖୁସିରେ 4 ଦିନ କଟିଗଲା। ଏହି 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ସାର୍ଥକ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମିତି ଘଟି ଚାଲିଛି। ସାର୍ଥକ ମିତା ସହ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଖବର ନିଜ ବାବା ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଆସୁ ଆସୁ ମିତା ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଦେଖା ହୋଇଗଲା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପଚାରିଲେ, ଆଜି ଏକା? ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଚଣ୍ଡୀ କାହିଁ? ମିତା ମୁରୁକି ହସି କହିଲା, କାହିଁକି? ତୁମେ ବି ତ ଏକା। ତୁମ ଶିଷ୍ୟ କାହାନ୍ତି? ଡା ମାନେଟା ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେଇଆ। ଉଭୟ ଗାର୍ଡେନରେ, କହିଲା ମିତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ବସି କଫି ପିଇବା। ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଯିବେ। କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆସି 2 କପ୍ କଫି ଅର୍ଡର କରି ଦୁହେଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଏକ ଟେବୁଲ ନିକଟରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପଚାରିଲେ, ମିତା, ତୁମ ପିତାମାତା ଭାଇ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ। ଏହା ଶୁଣି ମିତା ସାମାନ୍ୟ ଉଦାସ ହୋଇଗଲା। ଆଖି ଲୁହରେ ଜକେଇଗଲା। ସରି ମିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ହର୍ଟ କଲି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ନାହିଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ୱେଟର ଆଣି 2 କପ୍ କଫି ଦେଇଯାଇଛି। ମିତା ଚାରିପଟେ ଦେଖି କହିଲା, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୋ ପିତା, ସହରର ଜଣେ ନାମୀ ଶିଳ୍ପପତି। ଘରେ ବାବା ବ୍ୟତୀତ ମାମା ଓ ଛୋଟ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି କ'ଣ? ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? ମଧୁମିତା ଆର୍ଦ୍ର କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଭାଇର +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର। ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ପରେ କାହା ସହ କଥା ହେଲାନି ଜମା। ସବୁବେଳେ ନିଦୁଆ ଆଖି କରି ଉଦାସ ରହୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲୁ। ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ତାହା ଡ୍ରଗ୍ସର ପ୍ରଭାବ। ଏବେ ଭାଇ କେଉଁଠି ଅଛି? ପଚାରିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଣ୍ଡର ମେଡିକେସନ୍, କହିଲା ମିତା। କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ?
सिविल हॉस्पिटल कहला मिता। टिके रही सिद्धार्थ कहले मिता तुम भाई सह आमे साक्षात करबा काहेकि नाई जदि तुमे चाहुच भाई सह साक्षात कराई देबी आज जीवा आज नुहे मिता काली इवनिंग रे। कॉफीर शेष ढोक पी टेबुल उपरे कप रखी सिद्धार्थ कहले मिता जस्ट ए मिनिट मु टिके टॉयलेट रू आसुची कुआडे जीव नहीं। सिद्धार्थ टॉयलेट जीवार बाहाना करी फोन ने किछि कथा होई आसी देखिले मिता सिद्धार्थ को नोट खाता देखुची। सिद्धार्थ एक क्राइम रिपोर्टर नहीं जाइथिले। मिता पचारा तुमे क्राइम रिपोर्टर पढ़। सिद्धार्थ सामान्य हसी कहले मिता मु आईपीएस पाई प्रस्तुत करुछि तो तुमे जान जणे आईपीएस ऑफिसर को क्रिमिनल सह मुकाबिला करने को पड़ी थाए। एथिरे अपराध संबंधी तथ्य मोटिव और क्राइम पजल देई थाए। से पजल मु समाधान करने को चेष्टा करी थाए कही सेथिरे थिबा एक पजल देखाइला। पजल समाधान कले कौन रिवार्ड मिलुछि पचारला मिता। हाँ मिता ठीक जुक्ति उपस्थापन करी क्रिमिनाल को आइडेंटिफाई करी पारिले 5000 टंका रिवार्ड मिले। तुमे तेबे केतोटी केस समाधान कलनी? प्राय 8टा। अल्प हसी कहले सिद्धार्थ अरे बा तेबे प्राय 40,000 कमेलनी। बाबांक ठारू टंका आणु नथिबो बाबा टंका पठांती एसबु मोर एक्स्ट्रा इनकम। मिता सिद्धार्थ को हाथ धरी कहला तेबे आमर केस समाधान करी दियो बाबांक निद हजिगलानी। तुमे जदि कहिबो तेबे मु चेष्टा करिबी। तेबे लोकल पुलिस तो तदन चलाइथिबो ए पुलिस मते काहेकि ठीक लागु नाही। मो साइकोलॉजी कहूची एथिरे किछि गड़बड़ अछि। जेते दूर संभव पुलिस मध्यरे एपरि किए अछि जे अपराधी सह हाथ मिलाइछि। सिद्धार्थ भाबिले प्रांजल सा ठीक कहिचंती। सिद्धार्थ बाबा मध्य एई मत रखिचंती। मिता कहला आम कंपनीर औषध डुप्लिकेट बाहरिला पुलिस आसी रेड करी सैंपल नेला मात्र स्टॉक रे ठीक थिला। आश्चर्यर कथा गोटिए बेच नंबर थाई ओरिजिनल और डुप्लिकेट मेडिसिन बाहरिछि। सिद्धार्थ कहले प्रथमे तो बाबा सह साक्षात करिबी परे तुम फैक्ट्री बुली देखिबी तृतीय तुम कंपनीर मैनेजर को देखी हालचाल परखिबी। केउ मैनेजर सह मिसिबो प्रोडक्शन मैनेजर ना मार्केटिंग मैनेजर उभय को। तेबे प्रथमे बाबा सह साक्षात करिबी। तेबे चलो आज जीवा आम घरे तुमे डिनर करिबो नाही मिता एमिति एक स्पेशल ओकेजन तुमे अरेंज करिबो बर्थडे किंबा पूजार आयोजन करिबो। मते राजू और लुसी को सांग हिसाब रे डाकिबो जेते शीघ्र पारिबो करिबो। मु जहा कहिबी तुमे समस्तक अजाणतरे करिबो। मु तुमको मेसेज माध्यम रे जणाइबी तुमे मध्य फोन ने कथा हेबार चेष्टा करिबनी। मेसेज पठाई संगे संगे ताको डिलीट करि देबो ठीक अछि। ग्रह शांति पई एक पूजार आयोजन करने को बाबा को कहिबी। से दिन 2 मैनेजर और कंपनीर अन्य स्टाफ सह तुमर साक्षात हो जिवो। आ गोटे कथा मिता आम दुहिंक व्यतीत कौनसी तृतीय व्यक्ति जेपरी ए कथा जानिबा को पाइबे नहीं। टिके रही पुणी सिद्धार्थ कहले अच्छा मते तुमे तुम 2 मैनेजर का फोटो टिके शेयर करि परिबो कि? श्योर मेसेज पठेई देबी। एही समय लुसी और राजीव आसी सेठारे पहुँचिले। हठात राजू और सिली आसी पहुँची गले और देखिले। सिद्धार्थ टिके मजा नापी पचारे चेले ए रणचंडी सह केउठे थेले। व्यस्त होई राजू कहला गुरु आमे दुहे कैंटीन को आसीबा समय देखिलु जणे गुंडा टाइप्र लोक कॉलेज एक पिला सह कथा हेउथुला। आमे टिके दूर रही तांको कथा शुणुथुलु। से लोकटी मिता विषय कथा हेउथुला तेबे संपूर्ण कथा आमे शुणी पालु नाही। ए देख से लोकटीर फोटो एवं कथा हेउथुवा पिलाटीर फोटो। फोटो देखी मिता कहला ए तो पुलिस इन्स्पेक्टर दुर्जय सिंह एक इनक्वारी करने को आसीथिला बोधे। अच्छा कहले सिद्धार्थ तेबे अन्य पिलाटी किए? राजू कहला एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट मुझे देखुची ए 10-15 दिन हला कॉलेज पैंतरा मारुची कौन यार उद्देश्य अच्छी के जानी। पुणी मिता विषय आलोचना करुला। पार्थ को बुझाक आउ बाकी रहिलानी जे मिता उपरे नजर रखा जाउची। एहाकू से एक सुजोग बोली भाबिले। कौन भाबुछ गुरु पचारला राजू। नाई भाबुथली बिना आइडेंटिटी कार्ड रे केही कॉलेज को आसी परिबे नाही बोली नियम अछि। एमाने किपरि आसिले? राजू कहला ए पिलार आइडेंटिटी कार्ड थिबो काहेकि ना से एबे मध्य कॉलेज रिएडमिशन नै गवेषणा करुची। अन्य लोकटी पुलिस बोली आसीथिबो। हाँ मिता टिके सतर्क रहिबा उचित कहले सिद्धार्थ। मिता भयभीत होई कहला मते भय लागुची सिद्धार्थ। सिद्धार्थ अभय दे कहले भय कर नाही लुसियो तुमे मिसी घर को सीधा चली जाओ। पुणी राजू को कहले चेले साहब काली इवनिंग रे सिविल हॉस्पिटल जाए मितार भाई को देखिबा। टिके रही कहले राजू
तू रूम को चली जा, मु टिके मार्केट जाई आसीबी, चल मिसिकरी जिबा कहिला राजीव। नाही सुइपर रूम सफा करियाको आसीबो, ताकू कहिबो रातिरे मो सह जेमिति हेले साक्षात करिबो। निजर बही खाता राजीव हाथ पठे सिद्धार्थ बाजार को चलीगले। एक गहना दुकान को जाई दुकान मालिक को पचारे जहाँ बरा देइथिली हो जाइछि। दोकानी वाला किछि समय पर एक पैकेट देला। एहा परे फोन किछि समय कथा होई रूम को फेरिले। रूम रे पहुंची देखिले सुइपर प्रदीप तांको अपेक्षारे रही राजीव सह कथबार्तारे मग्न। सिद्धार्थ भाई कौन किछि कथा थिला पचारला प्रदीप। कथा कौन माने बाहर पिला किपरि कॉलेज भीतर को आसी पारुछंती पचारले सिद्धार्थ। बाहर पिला कहा कथा कहउचंती आपण कहिला प्रदीप। राजीव फोटो देखा, दरकार पड़ले प्रिंसिपल को मध्य कहिबा कहिले सिद्धार्थ। ओ एई पिला ए तो असित। सिद्धार्थ भाई बहुत डेंजर पिलाटा। ए सळा आम कॉलेज ड्रग्स कारोबार करुछि बोली संदेह होची। पुलिस थरे उठाई नैथिला, सळाटा केमिति फिटिगला केजाणी कहिला प्रदीप। पुलिस तेबे थरे उठाई नैथिला को कहिले सिद्धार्थ। हाँ सिद्धार्थ भाई ए सळाटा एठी +2 पढुथुला, 4-5 थରରେ पास कला, एबे +3 सेकेंड ईयर पढुची। आर बापा कौन करुची शुणे। आ बापा कथा बोले सिद्धार्थ भाई से ऑटो चलाउची, ए ड्रग्स बेपार करी पैसा कमाउची। तेबे आमे संदेह करुछु पुलिस तो छाड़ीदेले कहिला प्रदीप। आउ गोटे कथा भाई सिद्धार्थ को कानरे फुसु फुसु किछि कहिला एमिति कथा ताहेले तो बड़ मारात्मक। प्रिंसिपाल को कानरे कथाटा पकेइबाकू पड़िबो कहिले सिद्धार्थ, नहेले पिला जाक नष्ट होई जिवे, किछि लाभ नहीं। पुलिस तो किछि करूनी। अच्छा पुलिस इन्स्पेक्टर किए आउ किए हेबो। से सळा दुर्जन सिंह कहिला प्रदीप। गुरु असिन को मु प्राय सबुबेले मिट्टूर चाहा दुकाने खट्टी मारिबार देखिछि कहिला राजीव। आउ भगवान को जना से कि चाहा देउछि केजाणी, ता दुकान रे गराख भिड़ सबुबेले रहउछि। प्रदीप कहला भाई जे माने तार गराख तांको मध्यरु मु 2-3 जण पिला को माने आम कॉलेज स्टूडेंट को पचारिथिली ता चारे इमिति कौन अच्छी जे सबुबेले सेठारु सुंगी सुंगी गड़ी पड़ुछ। से माने कौन कहले जानिछ भाई कौन कहले आग्रह सहकारे पचारले सिद्धार्थ। से माने कहले ता चाहारे कौन अच्छी केजाणी आमे ठीक समय हेले रही पारुनु, आउ कहार चाहा आमको भल लागुनी। हठात सिद्धार्थ पचारे ताठारु तू केबे चाहा आनिनु तो। नाई भाई आम हॉस्टेल सामने मो सांग गुड्डू दुकान करिछि ताठारु आणुछि। ठीक करिछु। अच्छा प्रदीप पुलिस किछि करूनी पचारले सिद्धार्थ। हाँ पुलिस माने से दुर्जय सिंह धरी नेथिला कंप्लेन हेबारु मात्र छाड़ीदेले, सबू ठीक अछि बोली कहिले। सिद्धार्थ जानीगले जे से चाहारे ड्रग्स मिसाई पिलांको अभ्यास कराउछि। अच्छा प्रदीप से चाहार सैंपल टिके किपरि आनिबा तुमे पारिबो। से भिड़ मध्यरे ताकू चाहा मागिबो किंतु पीबो नहीं, ताकू अलक्षरे फिंगी दे शेषरे थिबा चाहा गोटे छोट शिशिरे आनी पारिबो। चेष्टा करिबी भाई कहिला प्रदीप। से चाहाणी आमे बाहरे परीक्षा कले कौन सत जानी परिबा कहिले सिद्धार्थ। गोटे कथा प्रदीप बहुत सतर्क रहिबो। प्रदीप सेठारु चलीगला। राजीव सिद्धार्थ को पचारले गुरु तू किपरि एहा समाधान करिबु जे। सिद्धार्थ हसी कहले एहा अति छोट कथा, तू मध्य चाहिए पारिबु, किंतु दुर्जय सिंह कराई देब नहीं। क्राइम ब्रांच सह संपर्क रखी 4 फॉरेंसिक टेस्ट करिबा परे प्रिंसिपल को सहायता रे एसपी को जणाइले कार्यानुष्ठान हेबो। राजीव मुंड टुंगारी आखि दुईटी को बड़ बड़ करी कहला गुरु मानिबाकू पड़िबो तोते। सिद्धार्थ हसी कहले सेइथि पई तो गुरु डाकुचु, तेबे चेले को मध्य एथिरे सामिल करी परफेक्ट करी देबी। सिद्धार्थ टॉयलेट जीवा बहाना करी जहा जहा करिसेंती सबु डीजी तांको बाबांको जणाई देले ओ भविष्यत रे कोन करिबाकू जाउछंती ताहा मध्य जणाइले। आहारी मध्य जणाइले जे मनोज को गोपन रे कोनोसी एक भल हॉस्पिटल ने ट्रीटमेंट करिबाकू। ता पर दिन क्लास रे पाठ चलीथिबा समय हठात एक अघटन घटिला। नूतन भावे एडमिशन करिथिबा एक पिला हठात सेंसलेस होइगला। सिद्धार्थ जानिले एहा ड्रग्स प्रभाव। राजीव को ठारी दुहे हॉस्पिटल को नहीं गले। ब्लड टेस्ट रु पॉजिटिव रिपोर्ट पाई से निश्चित हले। राजीव को कहले माने यही कहानी पढ़िला परे मते निश्चय कमेंट करी जणैबे जे किए अपराधी होइथिबो। कहानी केमिति लागुछि मते निश्चय कमेंट करी जणैबे। आउ जदि भल लागुथाय लाइक टे करिवे, सांग मान सहित शेयर करिवे। जदि मो चैनल नुआ अछंती त सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे। हिंदी स्टोरी चैनल र लिंक एही डिस्क्रिप्शन ने देई देछि। आपण माने
हिंदी स्टोरी चैनल शुणी सब्सक्राइब करने को केबे भूलेनी। रहुची जल्दी आसबि एही कहानीर द्वितीय भाग नहीं। नमस्कार, जय जगन्नाथ।